الحمد لله منزل القرآن في ليلة الغفران على سيد الأكوان محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى كما اجتمعنا وإياكم تعظيما للقرآن وختم القرآن أن يشرح صدورنا بالقرآن ويطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن ويشرح صدورنا بالقرآن بجاه من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد سيد الإنس والجان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh ampunan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra dari Sayyid Adnan. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini dengan mengagungkan Al-Quran, Allah melapangkan hati kita dengan berkahnya Al-Quran dan menjadikan lisan kita lisan yang selalu menuturkan Al-Quran dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد كان أول نزول للقرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ليلة الغفران في شهر رمضان، فلهذا يكثر الاحتفال بختمات القرآن في شهر رمضان احتفالا بحولية نزول القرآن وتذكيرا لأمة النبي محمد بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على هذه الأمة الكريمة بواسطة النبي محمد، نعمة القرآن. Awal permulaan Al-Quran, permulaan turunnya Al-Quran adalah di malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan. Karena dari itu banyak perayaan khatam Al-Quran. Dari bulan Ramadan ini istilahnya haulnya Al-Quran, peringatan Al-Quran untuk mengingatkan kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat turunnya Al-Quran. فالقرآن والصيام قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشفعان يوم القيامة. أما الصيام فيشفع عند مولاه اسمه يا رب منعته طعامه وشرابه وشهوته فشفعني فيه. وأما القرآن فيقول يا رب منعته لذيذ المنام فشفعني فيه، فيشفع الله سبحانه وتعالى الصيام والقرآن في العبد. فلهذا إذا صام الإنسان فليحسن الصيام ولا يكن يلغو ويرفث ويذهب عليه أجر الصيام ويدخل في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذا أطلق لسانه في الغيبة في أعراض الناس في عينه في النظر بشهوة فإنه يذهب على نفسه أجر الصيام ويفسد على نفسه تعب الصيام. لكن إذا حافظ في أيام رمضان على الاستقامة في جميع أعضائه فإنه يحصل له الأجر التام من رب الأنام سبحانه وتعالى. Membaca Al-Quran dan puasa itu kelak bisa memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Adapun puasa kelak akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, orang ini mencegah dirinya dari makan dan minum, maka berilah syafaat kepadanya. Adapun baca Al-Quran kelak dia akan berkata, ya Rabb, orang ini menahan diri dari tidur untuk membaca Al-Quran, maka berikanlah syafaat kepadanya. Dan seyogianya seseorang itu ketika berpuasa hendaklah dengan puasa yang sempurna, yaitu apa? Menjauhi hal-hal yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Hendaknya jangan sampai berkata-kata kotor, jangan sampai melakukan hal-hal yang sia-sia. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, betapa banyak orang yang puasa
puasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Orang puasa tapi menggunjing, membahas aib orang lain. Orang puasa tapi melihat sesuatu dengan syahwat. Ini hal-hal yang dilakukan ini menghilangkan pahalanya puasa. Tapi ketika seseorang puasa dan menjaga dirinya dari hal-hal tersebut, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. إذا قرأ الإنسان القرآن يجب عليه أن يعظم القرآن ويعظم من أنزل عليه القرآن. النبي محمد سيد الأكوان فيقف عند حدوده. فما معنى القرآن يلعنه؟ في القرآن لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب، إذن هو يتلو القرآن والقرآن يلعنه. لعنة الله على الظالمين وهو يظلم إخوانه، يأخذ ثوب هذا من غير إذنه ويلبسه، يأخذ صندل هذا من غير إذنه ويلبسه، يأخذ كتاب هذا وقلم هذا من غير إذنه، فإذن هو من الظالمين. لا يجوز أن تستخدم أي شيء حق الغير إلا بإذن ذلك الغير، فإذا استخدمته بغير إذنه فحينئذ تكون من الظالمين. هذا معنى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قرأنا القرآن نستمع لما فيه من الأحكام حتى نكون من العاملين بالقرآن. فيسأل الإنسان ربه دائما ويقول اللهم وفقني للعمل بما في القرآن. Jadi orang membaca Quran itu harusnya dengan ta'zim terhadap Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran sendiri yang melaknat orang tersebut. Jadi orang itu harus membaca dengan penuh adab. Gimana maksudnya Al-Quran melaknat orang yang baca? Orang di dalam Al-Quran ada bacaan walaknatullahi 'alal kadhibin. Dia membaca Al-Quran walaknatullahi 'alal kadhibin dan dia sendiri suka berbohong. Al-Quran itu melaknat dia. Dalam Al-Quran ada bacaan walaknatullahi 'alal zalimin. Dia membaca ayat tersebut tapi dia suka zalim. Al-Quran melaknat orang yang membaca Al-Quran ini. Dia menzalimi orang lain, mengambil barang orang lain tanpa izin, mengambil sendal orang lain tanpa izin, mengambil pakaian orang lain tanpa izin, itu bagian dari zalim. Mengambil kitab orang lain, memakai kitab orang lain tanpa izin, itu bagian dari zalim. Dilaknat oleh Al-Quran. Tidak boleh menggunakan hak orang lain tanpa seizin dari pemiliknya. Inilah maksud dari sabdanya Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut membaca Al-Quran tapi dia sendiri dilaknat oleh Al-Quran. Makanya sebenarnya kita banyak-banyak berdoa, Allahumma fiqni lil amali bima fil Quran. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. يجب على المؤمن أن يحرص على أسباب القبول ليكون عمله مقبول عند الله سبحانه وتعالى. قبول القرآن، قراءة القرآن، قبول الصيام، قبول الصلاة، قبول الصدقة. يحرص على أسباب القبول. فإن المقصود من الطاعة هي قبول. وكيف تحرص على القبول؟ بأن تعمل للقبول أسباب. إذا تصدقت فتصدق بمال طيب، إذا صليت فصل بقلب حاضر طاهر، وإذا صمت فأبعد صيامك عن اللغو والرفث وعن كل ما يحبط أجر الصيام. وإذا تلوت القرآن فعظم القرآن عند قراءة القرآن وعند حمل القرآن. فمما يوقع به ناس كثير اليوم بأن يقوم ويطرح القرآن على الأرض ويذهب إلى الوضوء. وضعه على الأرض حرام، مد الرجل الجهة فيها القرآن حرام، وضع الجوال أو النظارات أو الكشامات على القرآن حرام. لكن للأسف يحرص على القرآن ولكن ما يهتم بتعظيم القرآن. فإذا أردت أن تعظم في هذه الدنيا وفي يوم القيامة
فعظم ما عظم الله. سيدنا إبراهيم بن أدهم مضى يمشي وعظ الآية بالقرآن فجاء رفعها وطيبها ثم رفعها، ففي المنام رأى من يقول له رفعت ذكرنا في الدنيا ورفعنا ذكرك في الدنيا وفي يوم القيامة. وقع له من الله الفتح العظيم بتعظيم ما عظم الله رب العالمين. Seseorang hendaknya berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan hal-hal yang bisa amalnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berusaha agar bagaimana bacaan Al-Qur'annya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berusaha agar bagaimana puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha agar bagaimana salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang inti dari amal itu adalah agar amal tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti apa? Berusaha untuk amalnya diterima, ya melakukan hal-hal atau sebab-sebab yang menyebabkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam sedekah misalnya, hendaknya kalau kita bersedekah dengan uang yang halal, uang yang baik. Kalau kita sholat misalnya, usahakan kita sholat dengan hati yang hadir, hati yang khusyuk. Kalau kita berpuasa misalnya, hendaknya kita menjauhi hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa, baik ucapan kotor atau hal-hal yang sia-sia. Dan ketika kita membaca Al-Quran misalnya, kita berusaha dengan memahami makna Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran tersebut. Bagian terpenting dari membaca Al-Quran adalah mengagungkan Al-Quran. Mengagungkan Al-Quran itu sama dengan mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyepelekan Al-Quran, jangan sampai kita kurang adab terhadap Al-Quran. Dan salah satu yang banyak terjadi di antara kita dalam menyepelekan Al-Quran, merendahkan Al-Quran, Al-Quran ditaruh di lantai lalu ditinggal. Itu haram, tidak boleh menaruh Al-Quran di lantai, itu hukumnya haram. Atau kita menyelonjorkan kaki, di depan kita ada Al-Quran, itu haram, tidak diperbolehkan. Atau menaruh sesuatu benda di atas Al-Quran, kita taruh HP, kita taruh kacamata, itu tidak diperbolehkan dan bagian dari sunnah adab terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keagungan di dunia, kita harus mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya Sayyidina Ibrahim bin Adham. Suatu ketika beliau berjalan dan mendapatkan lafaz-lafaz Allah, lafaz jalalah tergeletak. Lalu bersama beliau diambil, dikasih minyak wangi dan ditaruh di tempat yang semestinya. Di malamnya beliau bermimpi. Wahai Ibrahim bin Adham, karena engkau telah memuliakan namaku di dunia, aku akan memuliakanmu di dunia dan akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yaqbalu Allah salat bighairi tahur wala sadaqah min ghulul. Kayf at-tahur? Taharat al-zahir wa taharat al-batin. طهارة الظاهر بأن تحصل الاستنجاء والطهارة عن النجس وعن الخبث وعن الحدث، وطهارة الباطن بأن تنظف قلبك من الغل والحسد والبغضاء والحقد والشحناء وكل وصف يبغضه الله سبحانه وتعالى. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فطهروا قلوبكم لله وراقبوا محل نظر الله، فإن الله مطلع على ظاهرك ومطلع على باطنك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل من راقب الله أعطاه الله سبحانه وتعالى خير الدنيا وخير الآخرة. Nabi Muhammad SAW bersabda, kurang lebih artinya hadis yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari yang tidak halal.
Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sholat tidak akan terima tanpa bersuci. Maksud bersuci di sini adalah bersuci baik dari segi zahir dan segi batin. Bersuci dalam segi zahir adalah dengan memperbaiki istinja yang benar, menghilangkan dari najis, menghilangkan dari hadas. Itu bersuci secara zahir. Adapun bersuci secara batin adalah dengan membersihkan hati kita dari perasaan dendam, hasud, iri, benci, unek-unek terhadap orang, rasa saling permusuhan, dan seluruh sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada zahir seseorang, pada tampilan luar seseorang. Titik berat pandangan Allah adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah dari hati seseorang. Makanya hendaklah kita membersihkan hati kita. Kita membersihkan tempat yang di situ menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat kita dari segi zahir dan batin. Allah tahu tentang kita. Dan barang siapa yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebaikan baik di dunia dan di akhirat. طهارة الظاهر يحسنها البر والفاجر، لكن طهارة الباطن طهارة الظاهر يحسنها البر والفاجر، لكن طهارة الباطن لا يحسنها إلا البر المحبوب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يتركه يفعل ما يفعل، ولكن قلبه متلبس بمحبطات الأعمال. الحقد يحبط العمل، يأكل الحسنات، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ومن في قلبه بغضاء أو شحناء على أحد تنزل الرحمات في ليالي رمضان وليس له منها نصيب. سبحان الله. فهكذا الصلاة تكون مقبولة. أما صلاة بقلب مظلم ما تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. لابد أن نراقب الله. صلاة خالية عن الخشوع، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل فيها، أي حضر قلبه فيها. لا يكتب للمرء ربوع الصلاة أو نصف الصلاة أو ثلث الصلاة، لا، على قدر ما حضر قلبه يكون له نصيب من تلك الصلاة. والشيطان يحسد الإنسان في صلاته، لأن الصلاة حضرة من حضرات الله، فهو إذا رأى المؤمن ساجد يحسده، يقول: أمرت بالسجود فلم أسجد. فلهذا يحاول يوسوس للمؤمن في صلاته حتى يخليه قائم في الصلاة وقلبه خارج الصلاة. حتى أن أحد خبأ مال، كان معه مال لكنه ما بقى زوجته تعرف أن عنده مال، فيأتي ويخبئ المال حتى ما تعرف زوجته مكان المال. خبأ مال هنا ومال كثير، ثم نسي أين طرحت المال، فصار شغله وباله كله بحث ونسي أين وضع ذلك المال. راح عند أحد من العلماء يقول له: إنني كنت أخبي مالي من زوجتي والآن وضعته ولا أدري فين وضعته، نسيت، ومضى الزمن من وضعته ونسيت أين وضعته. فقال: أنا أتكلم في حلال وحرام، هذا ما هو من عملي هذا، لكنني سأحتال لك، بعمل لك حيلة على الشيطان. كيف؟ ما هي الحيلة؟ قال: قم وأصبغ الوضوء وصلي ركعتين لله وأحضر قلبك في الصلاة بخشوع وحضور. فقام وتوضأ وقام في ليله وأحرم بالصلاة. فلما دخل في الصلاة ففي أثناء الصلاة تذكر أين وضع المال، فبعد أن سلم الصلاة جاء يقول للعالم: جزاك الله خير، أن وصفتني بهذه الحيلة، كيف عرفت أنني أتذكر المال في أثناء الصلاة؟ قال: علمت أن الشيطان ما يحسد المؤمن ولن يدعه أن يصلي صلاة بحضور وخشوع إلا لا بد أن يفسد عليه خشوعه وحضوره، ولن تتذكر إلا إذا عزمت بالقيام بصلاة وحضور وخشوع، فيحسدك الشيطان
فيدخلك بالوسواس حتى يذهب عنك قبول صلاتك عند الله سبحانه وتعالى. Membersihkan diri secara zahir ini bisa dilakukan oleh siapapun, baik orang baik atau orang bejat. Siapa saja bisa, kalau hanya sekedar membersihkan zahirnya. Tapi membersihkan batin, membersihkan hati, ini tidak bisa kecuali orang yang baik, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setan itu berusaha untuk mengotori hati seseorang. Kalau hati seseorang sudah kotor, sudah dibiarkan sama setan. Mau beramal seperti apa saja, amalnya nggak akan diterima. Kenapa? Karena hatinya penyakitan. Makanya orang kalau sudah hatinya kotor, setan sudah lepas tangan sudah. Ya. Jadi kenapa? Contoh, orang yang hatinya kotor, orang yang punya perasaan iri kepada seseorang, punya hasud, dia kebaikannya akan hilang sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hasud itu bisa membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi orang kalau hatinya punya hasud, mau beramal seperti apa saja, amalnya akan terbakar dengan sendirinya. Contoh lagi, orang yang hatinya kotor, orang di hatinya punya permusuhan dengan orang lain, dengan sesama muslim. Orang yang punya permusuhan dengan sesama muslim di malam-malam yang utama seperti malam bulan Ramadan, turun rahmat dari Allah, turun maghfirah dari Allah. Orang yang punya permusuhan dengan sesama muslim tidak akan mendapatkan bagian sama sekali. Inilah orang yang hatinya kotor, dengan sendirinya dia akan terhalang dari kebaikan dan memudahkan pekerjaannya setan. Salat kalau tidak kita khusyuk di dalamnya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi salat yang diterima adalah seberapa persen kita khusyuk di dalam salat. Dan setan itu sangat berusaha untuk menghalangi seorang mukmin untuk khusyuk di dalam salat. Karena setan itu iri kepada orang yang salat. Ketika ada hamba Allah yang sujud kepada Allah, setan itu iri. Saya menyesal dulu saya disuruh sujud kepada Nabi Adam, saya tidak mau. Akhirnya ketika melihat seorang hamba sujud, setan merasa iri. Makanya setan itu sangat berusaha agar bagaimana hamba Allah ini tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Ada sebuah cerita, salah satu bentuk bagaimana kuatnya keinginan setan untuk menghalangi orang untuk khusyuk dalam sholat. Suatu ketika ada seseorang berusaha menyembunyikan uangnya agar tidak ketahuan istrinya. Jadi punya uang agar istrinya nggak tahu, disembunyikan. Ketika sudah disembunyikan, akhirnya dia lupa naruhnya. Loh, saya taruh mana tadi? Akhirnya dia bingung. Sepanjang hari dia bingung nyari uangnya gimana. Akhirnya datang kepada salah seorang alim, minta konsultasi istilahnya. Saya ini gimana? Saya menyembunyikan uang saya, ternyata saya sendiri lupa di mana naruhnya. Kata orang lain tadi, ya ini bukan urusan saya. Kalau kamu tanya tentang halal dan haram, saya jawab. Tapi kalau urusan ini ya bukan urusannya. Tapi paling enggak kamu saya kasih sedikit solusi. Saya kasih jalan keluar agar bagaimana caranya kamu bisa nipu setan. Gini saja, kamu wudu yang sempurna, sunah-sunahnya dilakukan, lalu mulailah sholat dengan khusyuk, usahakan khusyuk dalam sholat. Akhirnya langsung orang tadi nurut dan wudhu dengan sempurna dan masuk sholat. Begitu takbiratul ihram, nggak lama dia langsung ingat di mana dia naruh uangnya tadi. Akhirnya selesai salam, dia senang datang kepada orang alim tadi. Antum kok bisa tahu, Syekh? Saya tahu saya bakal bisa ingat di dalam sholat. Akhirnya dijawab iya, karena setan nggak akan membiarkan orang khusyuk di dalam sholatnya. Akan berusaha mencari apa yang bisa mengganggu kekhusyuan orang tadi. Inilah salah satu contoh bagaimana usaha setan dalam menghalangi seorang agar khusyuk dalam sholat. Zahirnya orang sujud, tapi hatinya di luar sholat. فالصلاة حضرة من حضرات الله، إذا دخلتها فأنت في حضرة الله. كل من أراد أن يكلم مولاه سبحانه وتعالى فليدخل في الصلاة، فأنت في حضرة الله تخاطب الله
سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أنت أنك تكون بين يدي الله فحينئذ تكون بين يدي ملك الملوك، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. فكل من قام في الصلاة خصوصا الإمام يتعين عليه أن يراعي أركان الصلاة وسنن الصلاة في صلاة الفريضة والنافلة، ولم تستثنى صلاة التراويح كما يفعله بعض الجهلة في هذا الزمان، بل حتى استحسنه بعض الأساتذة الجهال، يصلي بالناس تراويح ويترك سنن الصلاة جبرا لخاطر من خلفه من المأمومين. فكل إمام أما بقوم وترك سنة من سنن الصلاة أو فعل مكروه من مكروهات الصلاة فهو إمام خائن، سواء في صلاة التراويح أو في غيرها. من أين جاءنا هذا الكلام العجلة في صلاة التراويح؟ إنما هو سندهم إلى إبليس، وليس لهم مذهب نفيس متصل بالحبيب النفيس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. Salat itu adalah bagian dari hadirat Allah. Kita hadir di sisi Allah. Ketika seseorang ingin masuk dalam hadirat Allah, caranya adalah salat. Ketika orang ingin bermunajat kepada Allah, caranya adalah dengan salat. Kita bisa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang tahu bahwa dia ketika salat berada di hadapan Allah, berarti dia sudah tahu dia di hadapan Zat yang Maha mengetahui apa yang ada di hati mereka. Jadi sholat itu hendaknya dilakukan dengan khusyuk dan menjaga adab-adabnya sholat, dan tidak ada perbedaan baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Hendaknya dijaga sunnah-sunnahnya, adab-adabnya sholat, dan dijauhi makruh-makruhnya. Mau sholat fardu atau sholat sunnah, tidak ada pengecualian sama sekali. Bahkan sholat tarawih nggak masuk pengecualian. Meskipun sholat tarawih harus dijaga sunnah-sunnahnya. Jangan sampai sholat tarawih yang seperti banyak terjadi, cepet-cepetan akhirnya meninggalkan banyak kesunahan-kesunahan sholat. Ini nggak benar. Sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang atau bahkan ustadz yang melakukannya untuk menjaga perasaannya makmum, biar nggak kapok sholat tarawih, akhirnya dicepetkan dengan mengorbankan banyak sunnah-sunnahnya sholat. Ini contoh yang salah. Ini contoh ustadz yang bodoh. Imam ketika meninggalkan sunnah dalam sholat atau melakukan hal-hal yang makruh dalam sholat, ini sama dengan imam yang pengkhianat. Sholat tarawih yang cepet-cepetan seperti itu dengan meninggalkan banyak sunnah, ini sanadnya atau silsilahnya nyambungnya ke iblis, nggak ada nyambung sama sekali kepada Nabi Muhammad SAW. وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن بقلب حاضر غير غافل، فإن الله يكلم المؤمن في القرآن. فاستمع إلى القرآن، فإنه ما قرأت آية إلا وفي تلك الآية سر وخطاب، وبكل حرف تعطى 10 حسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بكل حرف 10 حسنات. فضل من رب البريات سبحانه وتعالى. وقد ورد بحديث مرفوع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من قرأ القرآن في الصلاة يعطى بكل حرف 100 حسنة من قيام، وإذا قرأ في الصلاة من قعود أعطي بكل حرف 50 حسنة، وإذا قرأه في خارج الصلاة على طهارة أعطي بكل حرف
25 حسنة. وإذا قرأه خارج الصلاة على غير طهارة أعطي بكل حرف 10 حسنات. فضل عظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. فينبغي خصوصا لطالب العلم، بل ينبغي لكل مؤمن أن يكون له ورد من تلاوة القرآن في سائر الأيام، وكان خصوص رمضان، بل في سائر، لكن في رمضان يزيد ورده من تلاوة القرآن لأجل أن يشرق النور في قلبه ببركة القرآن بواسطة من أنزل عليه القرآن، محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Jika kita menginginkan Allah berbicara kepada kita, gimana caranya? Dengan cara membaca Al-Quran dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk, memahami, berusaha memahami mana-mana yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita membaca satu ayat, di dalam satu ayat itu, di situ ada rahasia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada khitab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap huruf yang kita baca, kita mendapatkan 10 kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidak mengatakan, kurang lebih artinya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Jadi hitungan satu huruf ini gimana? Alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan itu semuanya dikalikan 10. Fadilah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam salatnya berdiri, maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Di tiap huruf dia mendapatkan 100 kebaikan. Barang siapa yang baca Al-Quran dalam sholat dalam keadaan duduk, di tiap hurufnya dia mendapatkan 50 kebaikan. Barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, bukan dalam keadaan sholat, dan dia bersuci dalam keadaan suci, di tiap hurufnya dia mendapatkan 25 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, bukan dalam keadaan bersuci, di tiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan. Anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan hendaknya seseorang, apalagi santri, itu punya wiridan khusus dalam satu hari untuk membaca Al-Quran. Di bulan apapun, di setiap harinya, sehari-harinya. Tapi di bulan Ramadan ini hendaknya wiridan tadi ditambah. Untuk apa? Untuk menghargai bulan Ramadan dan agar hati kita ini muncul cahaya, akan bersinar cahaya dengan berkahnya Al-Quran dan karunia dari Nabi Muhammad SAW. ولا يقبل الله صدقة من غلول، أي يتصدق بمال حرام، ما يقبله الله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فما يوسوس به الشيطان في هذا الزمان على كثير من بني الإنسان بأن يتعامل بالربا أو يتعامل بتجارات محرمة كالخمور أو المخدرات أو غير ذلك من المكاسب المحرمات، ثم يقول أنا بأبني مسجد أو بأنفق على معهد أو بأبني كذا من وجوه الخير، فإن تلك نية فاسدة لا يثاب عليها. فإن بنى مسجد قيل له المسجد الحرام، لأنه لا يقبله الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد الحرام لأنه بني من مال حرام. ما يقبل الله بناء مسجد من حرام، ولا يقبل الله صدقة من حرام. لكن الشيطان يوسوس على بعض الناس فيقول لا، أنت مقصودك من كذا لأجل أن تتصدق، لأجل أن تعطي الأيتام، لأجل كذا. لا يقبل الله صدقة إلا من طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Lanjutan hadis yang dibaca tadi kurang lebih artinya, dan Allah tidak menerima sedekah dari hal-hal yang tidak baik.
Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadisnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan salah satu dari bisikan setan, dari tipuan setan di zaman ini adalah seseorang bekerja dengan pekerjaan yang haram, baik itu riba atau jual beli minuman keras atau narkoba atau yang lainnya. Tapi dia punya niatan, oh saya jual beli kerjaan saya ini haram, tapi nanti uangnya saya gunakan untuk bangun masjid, atau saya akan jadi donatur untuk pondok tertentu, atau membangun apa. Ini niat yang salah, dosa, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seumpama kalau ada masjid yang dibangun dari uang yang seperti ini, masjid tadi kita namakan masjid haram. Status masjidnya haram. Kenapa? Karena dibangun dari harta yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu was-wasnya setan, tipu dayanya setan, nggak apa-apa, kamu kan niatnya baik, meskipun pekerjaan kamu haram, tapi kan nanti ujung-ujungnya untuk kebaikan juga. Salah, Allah tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik. النيات الصالحة لا تنفع في المحرمات، لكن تدخل في الطاعات فتزكيها وتنميها، وتكون في المباحات فتصيرها طاعات. الأكل مباح، النوم مباح، لكن إذا نويت بأكلك التقوي لطاعة الله، بنومك التقوي لطاعة الله، تثاب على نومك وعلى أكلك، جلست مع إخوانك للتحدث والمؤانسة وإدخال السرور على قلوبهم، هذا جلوسك مباح. لكن إذا نويت هذه النية الصالحة تثاب على ذلك المجلس، فتكون كل أعمالك طاعات. كيف كان السلف الصالح يعلمون أولادهم وتلاميذهم النيات الصالحات قبل أن يعلمونهم الوضوء والصلاة. Niat yang baik, itikat yang baik, niatan yang baik itu tidak bisa merubah kemaksiatan menjadi baik. Yang namanya maksiat ya tetap maksiat. Niat yang baik itu berfungsi ketika kita mengamalkan kebaikan. Kita beribadah kepada Allah, kita niati dengan niat yang baik, nilai ibadah kita ini akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik itu juga bisa bermanfaat dalam hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah, ketika kita niati dengan niatan yang baik, dia bisa berubah menjadi taat, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang tidur itu kan mubah, orang makan itu kan mubah. Tapi dia kalau tidur niatnya diniati yang baik agar nanti bisa untuk ibadah, akan mendapatkan pahala dan dinilai tidurnya itu sebuah taat. Begitu juga orang makan niatnya agar nanti dia agar kuat ibadah. Meskipun makan mubah dengan niat yang baik, dia akan mendapat pahala dan makannya tadi terhitung taat. Orang duduk berkumpul bersama teman-temannya, ngobrol, itu mubah. Tapi ketika diniati dengan baik, contohnya untuk menghibur mereka, mungkin ada temannya yang sedih dihibur, atau berusaha menjaga perasaan mereka, ini akan menjadi amal yang baik, akan menjadi taat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan niat yang baik, seseorang itu seluruh perbuatannya itu bisa menjadi taat, bisa menjadi ibadah. Ulama-ulama salaf zaman dahulu, mereka mengajari anak-anaknya, mengajari murid-muridnya niat-niat yang baik bahkan sebelum mengajari mereka berwudu. وهكذا ينبغي للمؤمن خصوصا طالب العلم أن يجتهد بالطاعات، خصوصا في الأيام والليالي الفاضلات، ويجتهد في الدعوات، فإنه في رمضان في غير رمضان في الثلث الأخير من الليل، أما في رمضان من المغرب إلى طلوع الفجر ينادي منادي الرحيم الرحمن: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة
فأعطيه ما طلب. في كل ليلة ينادي منادي الرحيم الرحمن. فالله سبحانه وتعالى جعل ليلة القدر في رمضان مبهمة لأجل أن يكون دائما المؤمن مجتهد في كل ليالي رمضان لعله أن يصادف ليلة الغفران فيفوز بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فإذا ينوع العبادات من صلاة، من قراءة، من ذكر، من صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يتحرر مواطن الإجابات. فإن سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فهذه ليالي رمضان كلها ليالي النفحات، ليالي عطيات، ليالي بركات يتجلى الله فيه سبحانه وتعالى على عباده بالمضاعفات في الحسنات. فإنه قد ورد أن المؤمن يعطى على كل سجدة 1500 حسنة. 1500 حسنة يعطاها المؤمن. فكلما كثرت السجدات في رمضان كلما كثرت الحسنات. وهكذا ينبغي للمؤمن يحرص. فصلاة التراويح من واظب عليها كل ليلة وواظب على الصلاة في جماعة الخمسة الفروض يدرك نصيب وافر من ليلة القدر يقين. وإن كان كمالها أن يطلعك الله على حقيقتها، فلهذا يسأل الله أن يدرك ليلة القدر في المنام وفي اليقظة. والله يكرمنا بما أكرم بعباد الصالحين ويوفقنا وإياكم للمواظبة على الطاعات في سائر الأيام والليال خصوصا في ليالي رمضان. Seyogianya bagi seorang mukmin, khususnya bagi seorang santri, agar berusaha bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hari, di setiap waktu, apalagi di malam-malam yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini adalah malam-malam, seluruh malam-malam di bulan Ramadan ini adalah malam-malam yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap malam bulan Ramadan Allah ada menyeru, Allah mengutus seorang penyeru untuk menyerukan kepada hamba-hambanya, wahai orang-orang yang ingin bertaubat, aku akan mengampunimu. Wahai orang-orang yang mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, aku akan ampuni semua dosa-dosamu. Wahai orang-orang yang punya hajat, punya keinginan, Allah akan mengabulkan semua hajat-hajatmu atau keinginan-keinginanmu. Inilah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kenapa tidak ditambahkan oleh Allah? Kenapa disembunyikan oleh Allah? Maksudnya tidak ditentukan bulan apa, di malam berapa? Kenapa tujuannya? Tujuannya agar orang itu setiap malam di bulan Ramadan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Agar setiap malam dia berusaha bersungguh-sungguh, jangan-jangan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, dengan memperbanyak ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, kurang lebih artinya, ketahuilah di setiap hari dalam satu tahun itu Allah mempunyai masa-masa yang Allah memberikan karunia-karunia di dalamnya. Dan bulan Ramadan ini setiap malamnya adalah Allah memberikan karunia yang agung kepada hamba-hambanya. Orang yang satu sujud di bulan Ramadan, sujud di malam bulan Ramadan itu sama dengan mendapatkan kebaikan 1500 kebaikan. Satu sujud di malam bulan Ramadan. Dan setiap orang memperbanyak sujudnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih dan berlipat ganda. Jadi sholat taraweh itu hendaknya kita lakukan. Barang siapa yang sholat taraweh istiqomah tiap malamnya sholat taraweh dan sholat 5 waktu berjamaah, insya Allah dia termasuk orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Bisa dipastikan dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Maka semoga Allah
memberikan kita keutamaan Lailatul Qadar, baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tertidur. Semoga Allah memuliakan kita sebagaimana Allah memuliakan hamba-hambanya dan menjadikan kita selalu istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى التراويح أول ليلة، ثاني ليلة اجتمع ناس خلفه كثير أكثر من الليلة الأولى، وفي الليلة الثالثة لم يخرج. قال لماذا لم قال خفت أن تفرض عليكم، فصلىها الصحابة فرادى في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق. ثم في خلافة سيدنا عمر سمع حديثا من سيدنا علي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هناك ملائكة، ما يقال ملائكة حظيرة القدس، إذا كان ليالي رمضان يستأذنون من مولاهم سبحانه وتعالى ليشهدوا صلاة التراويح مع المؤمنين من أمة النبي محمد، فمن مسهم أو مسوه سعيد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. لما سمع هذا الحديث سيدنا عمر جمع الصحابة كلهم على إمام واحد، أبي بن كعب، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أقرأكم أبي، كلهم إمام واحد. وأسرج السرج في المسجد، فصار طول الليل الصحابة يقرؤون القرآن في المسجد. فلما مر سيدنا علي ورأى المسجد منور فقال سيدنا علي كرم الله وجهه نور الله ضريحك يا عمر كما نورت مسجدنا. يذكر سنة حسنة سنها وبدعة حسنة ابتدعها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جمعهم على كم؟ على 20 ركعة من وقت سيدنا عمر، على 20 ركعة إلى يومنا هذا. فمن صلى 10 ركعات ومن صلى 8 ومن صلى 4 صلى من التراويح ولم يصلي التراويح تامة. ومن أراد التمام والأجر التام فليصلي التراويح 20 ركعة. كيف لا تكثر السجدات؟ والسجدة في رمضان أضعاف مضاعفات على غير رمضان. كل سجدة ورد أنه يعطى عليها 1500 حسنة، فهذه تجارات رابحات. فلهذا لما كان في رمضان أسباب المغفرة كثيرات، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة جيء له بالمنبر فصعد الدرجة الأولى فقال آمين، فصعد الثانية فقال آمين، فصعد الثالثة وقال آمين. فلما نزل من المنبر سأله أصحابه سمعنا منك لم نقل شيء، نعهد منك يا رسول الله. فقال لما صعدت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال لي يا محمد بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. ليه؟ لأن أسباب المغفرة كثيرة في رمضان، أنت ما قدرت تحصل سبب واحد، دليل على البعد والطرد من رحمة الله. ثم صعدها قلت آمين، صعدت الدرجة الثانية جاءني جبريل فقال لي يا محمد بعد من أدرك أبويه أو أحدهما الكبر فلم يدخلها الجنة. فقلت آمين. فلما صعدت الدرجة الثالثة جاءني جبريل فقال لي يا محمد بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الله. فقلت آمين. والله يوفقنا وإياكم للذكر في رمضان ولتلاوة القرآن وللإكثار من الصلاة على حبيب الرحمن محمد سيد الأكوان. Nabi Muhammad SAW dahulu kala di malam pertama bulan Ramadan beliau sholat taraweh bersama para sahabat. Akhirnya di malam kedua banyak sahabat yang datang untuk ikut sholat taraweh bersama Nabi Muhammad SAW. Dan di malam ketiga Rasulullah SAW tidak sholat taraweh bersama para sahabat, sholat taraweh di rumah.
Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, kenapa kok tidak sholat tarawih bersama para sahabat? Jawaban Nabi Muhammad SAW, saya khawatir nanti jangan-jangan sholat tarawih ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi khawatir untuk memberatkan umatnya. Makanya sholat tarawih ini dilakukan seperti itu, dilakukan sendiri-sendiri, mulai dari zamannya Rasulullah sampai dari zamannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di masa khilafah Sayyidina Umar mendengar hadis dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kurang lebih arti dari hadis ini adalah ada malaikat namanya Hadiratul Qudus. Ini setiap malam di bulan Ramadan beliau meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hadir melihat orang-orang yang sholat tarawih. Dan barang siapa yang menyentuh malaikat ini atau tersentuh oleh malaikat ini, orang ini akan bahagia selamanya dan tidak akan rugi. Ketika mendengar hadis ini dari Sayyidina Ali, Sayyidina Umar langsung punya inisiatif untuk mengumpulkan para sahabat, sholat tarawih berjamaah jadi satu. Dan yang ditunjuk untuk menjadi imam adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kenapa yang ditunjuk Sayyidina Ubay? Karena hadisnya Nabi Muhammad SAW, aqra'ukum Ubay, orang yang paling bagus bacaannya adalah Sayyidina Ubay. Inilah mulainya dikumpulkannya para sahabat untuk sholat tarawih berjamaah, yaitu di khilafahnya Sayyidina Umar. Dan para sahabat nggak ada yang nentang. Dan sholat tarawih seperti itu, mulai dari zamannya Sayyidina Umar dikumpulkan itu jumlah totalnya adalah 20 rakaat. Mulai dari zamannya Sayyidina Umar sampai zaman kita saat ini, yang namanya tarawih itu adalah 20 rakaat. Sudah melewati berbagai macam ulama dan tidak ada yang menentangnya. Jadi kesimpulannya, orang yang kalau sholat tarawih cuma 4 rakaat atau 8 rakaat atau 10 rakaat, itu berarti dia sholat sebagian dari tarawih, bukan sholat tarawih yang sempurna. Ini adalah bagaimana sholat tarawih dikumpulkan jadi satu oleh Sayyidina Umar. Dan di bulan Ramadan hendaknya seseorang itu memperbanyak sujudnya. Orang yang sholat tarawihnya lebih banyak, tentu sujudnya akan lebih banyak. Dan di bulan Ramadan satu sujud, sebagaimana dijelaskan tadi, oleh Allah akan diberi pahala 1.500 kebaikan. Orang yang semakin banyak sujudnya akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan ini bulan yang banyak diturunkan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan banyak maghfirah, ampunan di bulan Ramadan. Dan sangat aneh orang kalau mendapati bulan Ramadan dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak sebab yang bisa menyebabkan orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah itu naik mimbar. Ketika menaiki tangga pertama, tiba-tiba Rasulullah bilang amin. Lalu naik tangga yang kedua, tiba-tiba Rasulullah juga bilang amin. Menaiki tangga yang ketiga, tiba-tiba Rasulullah bilang amin. Begitu selesai, akhirnya para sahabat bingung. Ya Rasulullah, antum tadi kenapa kok tiba-tiba naik tangga mimbar kok bilang amin? Iya, kata Rasulullah SAW, tadi malaikat Jibril bilang kepadaku, jauh dari rahmat Allah orang yang mendapati bulan Ramadan dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Jibril, katakan amin. Lalu Rasulullah bilang amin. Kenapa kok bisa dikatakan jauh dari rahmat Allah? Karena di bulan Ramadan ini banyak sebab-sebab. Karena di bulan Ramadan ini banyak sebab-sebab Allah menurunkan ampunannya. Lah kok ada orang di bulan Ramadan dengan begitu banyak sebab ampunan dosa, dia kok tidak diampuni dosanya? Ini tandanya orang sudah benar-benar bandel. Orang sudah benar-benar jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terlalu parah bandelnya. Akhirnya begitu naik tangga yang kedua, malaikat Jibril bilang, jauh dari rahmat Allah orang yang mendapati orang tuanya sudah tua atau salah satu dari orang tuanya, tapi orang ini tidak masuk surga. Katakan amin wahai Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah bilang amin.
Begitu naik tangga yang ketiga, Rasulullah, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, jauh dari rahmat Allah orang yang mendengar namamu, nama Nabi Muhammad SAW, dan dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, katakan amin. Lalu Nabi Muhammad SAW bilang amin. الله يبارك لنا ولكم في شهر رمضان ويوفقنا فيه الإكثار من تلاوة القرآن ويجعلنا وإياكم من عتقائه ونقدائه من النيران ويحيي معالم الإسلام ويبارك في معهد نور الإسلام ويضيء به الأنام ويبارك في من تعلم فيه أو علم فيه ويجعله إن شاء الله ممن يحيون سنة وشريعة وينشرون شريعة سيد الأنام ويحيون سيرة سيد الأنام وسنة سيد الأنام بجاه النبي محمد بدر التمام إنه على ما يشاء القدير بالإجابة الجدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.